तेरी खुशबू में बसी है बातें, जैसे हवाओं में छुपी सी रातें, तुझसे दूर होके मैं खुद से दूर हूँ। मिट्टी के संग तू महका है, दिल का राग तू कहता है। तेरा हाथ छोड़ ना सकूं, सपनों से जुड़ ना सकूं, दिल के रास्ते तुझ तक जाए, तुझ बिन कुछ और सुझे ना आए। আমি যেমন এদের সেবা যত্নতে লাইফ চাইতে পারি, আমার এটাই চাহিদা। আলহামদুলিল্লাহ ওরা দেরি আসে, আমি কিন্তু ভিডিও করি না, আপনাদেরকে পাথরে দেখাচ্ছি। নাম্বার বিক্রি রেস্তোরাঁর আয়োজন, এই হচ্ছে নাম্বার বিক্রি রেস্তোরাঁর আয়োজন। আর আসবেন ভাই, আপনারা এই বাচ্চাটাও আসবে। আয় 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 আন্টি আয়ো, আর এসে দে আমাদের মেহমান ওদের জন্য আমরা বাচ্চা দিয়েছি যে তাড়াতাড়ি যে যাবে। तेरे कदमों के निशान है यादें, जैसे धूप के पीछे छाया छुप जाए। एक कोना बस तेरा घर है। मौसम का रंग तू बदले है, मेरी हर धड़कन तू सबले है। तेरा हाथ छोड़ना सुकून, सपनों से जुड़ना सुकून, के रास्ते तुझ तक जाए, तुझ बिन कुछ और सुझे ना आए। পরে মাছ কিভাবে ধরবে এটাই দেখাবো। আমি অলরেডি মেরিন ড্রাইভে আছি, দেখেন সকালে বাচ্চারা খেলতে আছে। আপনারাও আসবেন, এভাবে আপনারা এই ফিলিংসটা নিতে পারবেন। এরা কি করতে আছে দেখেন, একটু কারাকারি করতে আছে একজনকে।